부테레 셈베차노. 예, 전국에 계신 우리 중고등부 교사분들, 우리 학생들 모두 잘 계시죠? За орондоо яар байгаа манай дунд ахлагынгийн багш нар болоо сурагчид маань бүгдээрээ сайн суцгааж байна уу? 예, 저는 울란바토르 중앙교회에서 교제하고 있는 노재홍 형제입니다. За миний хувьд Улаанбаатар төвч болгон дээр нөхөрлөдөг Нөөжихун гэдгээ. 예, 오늘 이렇게 또 함께 공과 말씀 또 배울 수 있는 시간을 하나님 허락해 주셨는데요. Өнөөдөр хамтдаа бас сэдвийн хичээлийг суралцах боломжийг бурхан өгч байна. 예, 기도하고 시작하겠습니다. Та залбираад эхэлье. 천지를 창조하신 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан таньда үнэхээр их талархаж байна. 죄인으로 태어나서 심판받고 영원히 지옥 갈 수밖에 없는 저희들이었습니다. Гэмтэн бож төрөөд шүүлтэнд ороод мөнхийн там руу унахаас өөр аргагүй байсан мөлий. 성령의 역사는 교회 안에서 말씀을 듣고 구원받게 해주시는 애 감사드립니다. Эрен сүнсний ажлаа явуулж байгаа чуулган дотор аврагдуулан бас үрждүүлэн амьдруулж байгаа тань талархаж байна. 우리가 아무것도 한 것 없이 오직 예수님의 피로 영원히 죄 용서함을 받았습니다. Бид нар юу ч хийгээгүй зөвхөн эзэн Есүсийн цусаар мөнхийн уучлалыг хүлээж авсан мөлий. 무엇보다 감사한 것은 어릴 때 구원을 받고 신앙생활을 하게 해주심을 감사드립니다. Юунаас илүү бага насны байна аварч өгөө чуулганд байлгаж өгж байгаа нэгүсэл тань талархаж байна. 교회 안에 전해지는 이 말씀이 하나님의 말씀임을 기억하게 도와주시고 Чуулган дотор дамжуулагдж байгаа энэ үгүүд Бурхны үг гэдгийг санахад туслаарай. 말씀을 잘 배움으로 우리의 신앙이 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. Үгийг сайн суралцснаар итгэл маань өсөж чадхаар эзэн удирдаарай. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 오늘 공과 말씀 주제가 뭔지 아시죠? За өнөөдөр сэдвийн үг ямар үг болохыг мэднээс те. 예, 오늘은 천지창조라는 제목으로 하나님의 말씀을 배우겠습니다. За өнөөдөр бүтээл буюу тэнгэр газрыг бүтээсэн талаар Бурхны үгийг хамтаа суралцъя. 예, 다 성경책 가지고 계시죠? За бүгдэнд нь Библийн ном байна уу? 예, 우리 중고등부 학생들은 아마 성경책을 가지고 계실 거고 다 찾으실 수 있을 거라 생각이 듭니다. За дунд ахлагынгийн сурагчид маань бүгдөө Библиэтэй болов дээрэс нь Библийг бас сайн олж уншдаг болов уу гэж бодогдож байгаа. 예, 창세기 1장 1절을 찾겠습니다. Хамтдаа Эхлэл 1:1 찾기 쉽죠? олоход амархан байгаас те. 예, 창세기 1장 1절입니다. Эхлэл 1:1 байна. 예, 저희가 전도 집회 첫날 항상 늘 듣고 배우는 말씀인데요. За бид нар Библийн семинарын эхний өдөр үргэлжил хардаг бас сурдаг үг мөн байгаа. 예, 창세기 1장 1절을 큰 소리로 같이 읽어보겠습니다. Эхлэл 1:1 нэг дугаар хамтдаа уншъя. Ихэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 예, 아마 이 말씀을 다 암송하고 있을 겁니다. Хагадгүй энэ үгийг бүгдээрээ цээжээр бол мэдэх болов уу гэж бодож байна. 예, 성경을 잘 읽지 않은 우리 학생들도 이 창세기 1장은 읽어본 적이 있겠죠? За Библийг сайн уншдаггүй байсан сурагч нар ч гэсэн Эхлэл 1:1-ийг бол сайн уншсан баха. 예, 이 창세기 1장은 우리가 자주 읽고 잘 아는 하나님이 천지를 창조하신 내용이 기록이 되어 있습니다. Эхлээд 1-р бүлэг бол бид нар их уншдаг бас их сурсан тийм агуулга байгаа. 예, 그런데 이 말씀은 그냥 지어낸 이야기가 아니고 실제 사실을 기록한 겁니다. Гэхдээ энэ үгэн дээр зохиосон яриа биш бодит үннийг бичсэн байдаг. 우리가 재밌는 영화를 볼 때가 있죠. За бид нар сонирхолтой кино үзэх үе байдаг. 예, 영화는 사람들이 만들어낸 이야기를 영화로 만든 겁니다. За кино гэдэг нь хүмүүсийн ярьж одоо өгсөн зүйлүүдийг кино болгож хийдэг. 그러니까 만화나 영화는 이 세상에서 일어날 수 없는 일들도 이렇게 우리 눈앞에 보여주기도 합니다. За үлгэр дом хүүхэлдэн кинон дээр бол энэ ертөнцийн байх боломжгүй зүйлийг хүртэл кино болгон үзүүлдэг. 예, 재밌게 보고 잊혀집니다. Зүгээр сонирхолтой үзчихээд тэгэл дуусчихдаг. 근데 이 성경에 기록된 내용은 처음부터 끝까지가 실제 사실이고 하나님의 말씀임을 우리는 믿잖아요. Харин Библиэр гарч байгаа агуулга бол үнэн, эхнээсээ төгсгөл хүртэл Бурхны үг юм байна гэдгийг бид нар ухаардаг. 오늘은 이 창세기 1장의 내용을 통해서 우리가 중요한 신앙생활의 교훈을 받아보겠습니다. За өнөөдөр Эхлэл 1-р бүлгээс дамжуулаад чухал итгэлийн сургамжийг авцгаая. 하나님이 천지를 창조하신 내용이 창세기 1장에 자세히 기록이 되어 있습니다. Бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн талаар Эхлэл 1-р бүлэг дээр бичигдсэн байгаа. 며칠 동안 천지를 창조하셨죠? За хэд хоногийн турш тэнгэр газрыг бүтээсэн блэ? 예, 6일 동안 창조하셨습니다. 6 хоногийн турш Бурхан бүтээсэн. 6일 동안 이
천지를 다 창조하시고 7일째 하나님은 쉬셨습니다. За 6 хоногийн турш тэнгэр газрыг бүтээгээд 7 дахь хоног дээр бурхан амардаг. 이 창세기 1장 속에 우리 신앙생활에 아주 중요한 교훈들을 많이 기록해 두셨는데요. За эхлээд 1-р бүлэг дээр дамжуулаад итгэлийн маш олон сургамжуудыг бичиж үлдээсэн байдаг. 오늘 크게 세 가지 주제로 이 창세기 1장의 중요한 내용을 좀 배워보도록 За 하겠습니다. өнөөдөр томоор бид нар ерөнхий 3 сэдв багтаагаад эхлээд 1-р бүлэг дээр гарч байгаа агуулгыг сурья. 만약에 이 성경 퀴즈를 시험을 본다면 이 하나님이 창조한 순서를 적어보라는 문제가 나올 수 있습니다. За магадгүй бид нар итгэлийн шалгалт өгнө гэх юм бол эхлээд 1-р бүлэг дээр гарч байгаа бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн өдрүүдийг дарааллынхаа дагуу бичнэ үү гэсэн асуулт ирж магадгүй. 지금 이 시간 한번 시험을 보면 참 좋은데요. За яг энэ цагт хамтдаа шалгалт өгвөл илүү сайн байна. 예, 한번 잠깐 한번 개인적으로 한번 시험을 보면 좋겠습니다. хамтдаа хуваараа бас шалгалт өгж үзээсэй гэдгийг хүсэж байна. 많이 들었던 내용이지만 막상 하나님이 어떤 순서로 천지를 창조하셨나 써보려고 하면 좀 어려울 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр маш сайн мэддэг гэж бодож байгаа ч гэсэн бурхан тэнгэр газрыг ямар дарааллын дагуу бүтээсэн бэ гэдгийг бичээд үг гэх юм бол их хэцүү санагддаг. 사실 이 하나님이 천지를 창조한 순서는 한 사람이 구원을 받고 신앙생활을 하는 모습을 또 나타내고 있다라고 우리가 교훈받을 수 있습니다. За нэг талаар бурхан тэнгэр газрыг бүтээсэн байгаа дүр төрхийг нэг хүн аврагдаад хооштой итгэлээр амьдарч байгаа дүр төрхийг төсөөлөл зүүрлэж хэлжээ гэдгийг ойлгож байна. 예, 조금 이따가 좀 자세히 살펴볼 텐데요. За түүний хэсэг хугацааны дараа харнаа. 예, 성경책 보지 마시고 한번 답해 보시기 За 바랍니다. Библийн харалгүй хамтдаа хариулъя. 자, 하나님이 첫째 날 무엇을 창조하셨죠? Бурхан эхний өдөр юу бүтээсэн блэ? 뭘 창조하셨죠? Юу бүтээсэн гинэ? 예, 빛을 창조하셨습니다. За тийм ээ, гэрлийг бүтээсэн. 빛이 있으라 하셨고 빛이 있었습니다. Гэрэл бий бол хэд гэрэл бий болсон. 낮과 밤을 빛과 어두움을 나누셨습니다. Гэрэл болон харанхуй өдөр шөнийг бурхан хуваасан. 예, 자, 둘째 날 뭘 창조하셨죠? За хоёр дахь хоногт нь юу бүтээсэн блэ? 뭘 창조하셨죠? Юу бүтээсэн гинэ? 궁창을 За 만드셨습니다. тийм ээ, огторгуйг бурхан бүтээсэн. 예, 궁창을 하늘이라 하고 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나누셨다는 내용이 나오죠. За огторгуйг бурхан бүтээгээд огторгуйн дээрх усыг огторгуйн доорх уснаас салгажээ гэсэн агуулга гарч 예, байгаа. 여기 성경 창세기 1장에 보시면 이제 3절부터 5절까지가 첫째 날 창조하신 За 내용입니다. Библиэс харах юм бол эхлэл 1-ийн 3-аас 5 хүртэл нь эхний өдөрт нь бүтээсэн зүйл нь гарч байна. 예, 그리고 6절부터 8절까지가 둘째 날 창조하신 거죠. За тэгээ 6-аас 8 хүртэл нь 2 дахь өдөр бүтээсэн. 예, 자 그리고 셋째 날은 뭘 창조하셨냐면 За тэгээ 3 дахь хоногт нь юу бүтээсэн бэ гэхээр 그 이 땅의 물을 한 곳으로 모으고 육지와 바다를 나누신 겁니다. энэ газар дээр байгаа уснуудыг нэгд орон цуглуулад хуурай газар болон усыг хооронд нь салгадаг. 그리고 육지 위에 각종 그 씨 맺는 씨 가진 열매 맺는 그런 나무들 모든 그런 과목들을 창조하신 겁니다. За тэгээ ийл газар дээр үр жимсээ таргаадаг маш олон модтыг бурхан бүтээсэн. 자, 넷째 날은 뭘 창조하셨을까요? За тэгээ 4 дахь хоногт дээр нь юу бүтээсэн бэ? 뭘 창조하셨죠? Юу бүтээсэн блэ? 예, 광명들을 창조하셨습니다. Тийм ээ, амьтыг бас бүтээсэн. 해와 Нар сар, 달과 сар, 별들이죠. оддыг бүтээсэн. 예, 우리 몽골 와서 보니까 이름들을 뭐 나르, 사르 이런 이름들이 많이 들어가 있습니다. За Монголд ирээд үзэх юм бол нэрсүүдийг нь хүртэл нар сар гэд ийм нэртэй хүмүүс олон байдаг. 어때도 들어가 있죠. Од гэдэг нэртэй хүн ч байдаг тийм ээ. 하나님이 넷째 날 창조하신 겁니다. За бурхан 4 дахь өдөр нь бүтээсэн зүйлээ. 예, 자 그리고 다섯째 날 뭘 창조하셨죠? За тэгээ 5 дахь өдөр нь юу бүтээсэн блэ? 공중의 새들과 바다의 물고기들을 창조하셨습니다. Тэнгэрийн шувууд болоод газрын загсыг бүтээсэн. 자 여섯째 날 뭘 창조하셨죠? За 6 дахь өдөр нь юу бүтээсэн блэ? 땅에 기는 짐승들과 사람을 창조하셨죠. За газраар мөлхөгч амьтд болоод хүнийг бүтээсэн. 자 몇 점 맞으셨습니까? За 몇 점 За 맞으셨습니까? хэдийг нь таасан бэ? 다 맞으셨습니까? Бүгдийг нь тааж чадсан уу? 예, 하나님이 첫째 날, 둘째 날, 여섯째 날까지 창조하신 이 순서를 우리가 확실히 알아야 됩니다. Бурхан эхний өдөр, хоёр дахь өдөр гээл 6 дахь хүртэл бүтээсэн бүтээлийн дарааллыг бид нар мэдж байгаа хэрэгтэй. 확실한 것은 이 지구상의 모든 생명체를 하나님이 창조하신 거예요.
За гарцаагүй зүйл нь бурхан энэ газар дээр байгаа бүхий л амьд биетийг бүтээсэн. 창세기 1장을 통해서 우리가 확실히 믿어야 되는 내용은 뭐냐면요. Эхлээд 1-р бүлгээр дамжуулаад бидний баттай мэдэж явах ёстой агуулга нь юу вэ гэхээр 창조주 하나님이 살아 계시다라는 겁니다. бүтээч бурхан гэж байдаг. 사람들이 만들어 놓은 우상과 우리가 믿는 하나님이 뭐가 다르냐? Хүмүүсийн гараар бүтсэн шүтэн болоод бидний итгээд байгаа бурхан юугаар ялгаатай вэ? 사람이 만든 우상은 생명이 없습니다. Хүний гараар бүтсэн шүтэнд ам гэж байхгүй. 생명을 창조할 수 없습니다. Амийг бас бүтээх боломжгүй. 우리가 믿는 하나님은 생명을 창조하신 하나님이신 겁니다. Харин бидний бүтээсэн бурхан бол амийг бүтээсэн бурхан. 그래서 거짓 우상과 진짜 유일하신 참 하나님을 우리가 구별할 수 있는 거예요. Тийм учраас хуурамч шүтэн болоод жинхэнэ хүнийг бүтээсэн бурханыг бид нар ялгаж ангилах боломжтой. 성경 전체는 그 사실을 처음부터 증거하는 겁니다. Библи бүхэлдээ анханаас энэ зүйлийг гэрчилж байдаг. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Ихэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 어떤 사람들은 신은 없다라고 말합니다. За зарим хүмүүс бурхан гэж байдаггүй гэж ярьдаг. 창세기 1장 1절만 믿어도 그 말이 틀리다는 거 확실히 알 수 있죠. Эхлээд нэгийг уншаад үзэхэд энэ үг нь буруу байна гэдгийг мэдэж болно. 창조자 하나님이 살아계신 거예요. Бүтээж бурхан гэж амьд оршдгоо. 어떤 사람은 신이 많다라고 합니다. За зарим хүмүүс олон бурхан байдаг гэж ярьдаг. 많은 종교에서 그 신들 다 인정해 줘야지라고 합니다. Маш олон шашнуудын тэр бурхтыг бүгдийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж хэлдэг. 창세기 1장 1절을 보면 그 사실이 틀리다라는 걸 우리는 믿을 수 있죠. За эхлээд нэгээс харах юм бол бид нар энэ үнэн чинь тэр зүйл нь бас худлаа юм байна гэдгийг мэдэж болно. 신이 많은 것이 아니고요. 창조주 하나님은 딱 한 분이신 거예요. Олон бурхан байх боломжгүй. Бүтээгч бурхан цорын ганц байх ёстой гэдгийг. 생명체는 진화된 것이 아니고 창조된 것입니다. Ам гэдэг зүйл хувьсаж өөрчлөгдөөгүй бүтээгдсэн. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀 속에 답이 있는 거예요. Ихэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ гэдэг үгэн дотор хариулт нь бий. 자, 여기에 표시를 하시고요. За энэ номын авчиргаар тогтоогоод 예레미야 10장을 찾아보겠습니다. Иремья 10. 예레미야 10장 Иремья 10 байна. 자, 페이지를 말씀드릴게요. За хуучин гэрээ 862 дугаар утсанд байна. 자, 예레미야 10장에 사람이 만들어낸 거짓 우상과 살아계신 하나님을 이렇게 구별해 두었습니다. За Иремья 10 дугаар бүлэг дээр одоо хүний гараар бүтсэн шүтэн болоод одоо жинхэнэ бурхны хооронд нь ялгаж тавьсан байна. 자, 10절부터 14절까지를 읽어 드리겠습니다. 10-ын 10-аас 14 хүртэл нь би уншиж өгье. Харин эзэн бол жинхэнэ бурхан, тэр амьд бурхан бөгөөд мөнхийн хан, уур хилэнд нь дэлхий хөдөлж үндэснүүд дургууслыг нь тисэж чаддаггүй. Чи тэдэнд тэнгэрс ба газрыг бүтээгөөгүй бурхад дэлхийгээс болон тэнгэрсийн доороос устгах болно гэж хэл. Хүч чадлаараа дэлхийг бий болгож мэрэгэн ухаанаар ертөнцийг тогтоосон тэр билээ. Түүний ухаанаар тэнгэрс тэлсэн билээ. Түүнийг дуурахад тэнгэрс дээр ус хуржигнэх бөгөөд тэрээр дэлхийн төгсгөлөөс үлсийг хөөргөдөг. Тэрээр бороонд зориулж цахилгаан бүтээж агуулгуудаасаа салхийг гаргадаг. Хүн бүр тэнийг бөгөөд мэдлэггүй юм. Дархан бүр хийсэн шүтэнээрээ ичхүр болмой. Учир нь цотгомол хүргүүд нь хуурамч бөгөөд тэдэн дотор амьсгал үгүй. 여러분 하나님 믿으시죠? За та бүхэн бурханд итгэдэг үстэй? 그죠? 우리가 믿는 하나님은 살아계신 하나님이십니다. За бидний итгэдэг бурхан бол амьд оршигч бурхан. 천지를 창조하신 하나님이 지금도 살아계신 거예요. Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан одоо ч гэсэн амьд оршиж байна. 오직 여호와는 참 하나님이시요 사시는 하나님이시요. Эзэн бол жинхэнэ бурхан, тэр амьд бөгөөд мөнхийн хаан. 11절에 뭐라고 되어 있습니다? За 11 дээр юу гэж байна? 천지를 짓지 아니한 신들은 망하리라. Тэнгис ба газрыг бүтээгээгүй бурхад дэлхийгээс одоо устгах болно. 사람들이 만들어낸 거짓 신들이 많은데요. Хүний гараар бүтсэн хуурамч шүтэнүүд их олон байдаг. 진짜 창조주 하나님은 살아계신 하나님은 한 분 계시다는 겁니다. Жинхэнэ бүтээгч амьд оршдог бурхан бол цорын ганц оршигч юм аа. 자, 14절에 보면요. 14 дээр харвал 사람들이 만들어낸 거짓 우상들이 있는데 거짓 것이고 그 속에 생기가 없음이라. хүмүүсийн гараар бүтсэн цотгомол хөргүүд гэж байдаг. Тэдгээр нь хуурамч бөгөөд дотор нь амьсгал байдаггүй. 우상과 살아계신 하나님은 전혀 다른 겁니다. Хиймэр шүтэн болоод амьд оршигч бурхан бод тис өөр үзэл юм аа. 우리를 구원해 주신 하나님은 창조주시고 살아계신 하나님이신 거예요. Биднийг аварч өгсөн бурхан бол бүтээгч бурхан, амьд оршигч бурхан байна. 우리가 그 사실을 잊어서는 안 됩니다. Энэ үнэнг бид нар мартаж болохгүй.
하나님이 눈에 보이시지 않기 때문에 구원받은 그리스도인들도요, 하나님을 우상처럼 생각할 수 있어요. Бурхан нүдэнд харагддаггүй учраас аврагдсан Христэд итгэж хүн Бурханыг яг шүтэн мэт тооцоод явж иж болох юм. 그냥 복 달라고 기도하고 주일에 교회당에 와서만 하나님을 찾고 생각할 수 있는 겁니다. За өрөөж өгөөч гэж гуйдаг байж болно. Зөвхөн эзний өдөр ирээд Бурханы өмнө ирээд гуйдаг байж болно. 그런데 그것은 거짓 우상을 잘못 믿는 모습이지 살아계신 하나님을 믿는 모습이 아닙니다. Гэхдээ энэ нь хуурамч хиймээс үтэнд л итгэж байгаа болохоос ш амьд оршиж байгаа Бурханд итгэж байгаа хэрэг биш юм. 신앙생활은 이 교회당 안에서만 하는 게 아니죠. Итгэлийн амьдрал гэдэг зүйлийг бид нар зөвхөн энэ чуулганы байран дотор явуулдаггүй. 여러분의 집 안에도 하나님이 계시고 Та бүхний амьдарч байгаа гэрт нь Бурхан байгаа. 교회당 밖에도 하나님이 계십니다. Чуулганаас гарсан ч Бурхан байсаар л байна. 천지를 창조한 살아계신 하나님 앞에 신앙생활을 하는 거예요. Тэнгэр газрыг бүтээсэн амьд оршиж Бурханы өмнө бид нар итгэлээр амьдардаг. 우리가 그 사실을요 잊어서는 안 되는 겁니다. Энэ үнийг бид нар мартаж болохгүй. 자, 사도행전 17장도 찾아보겠습니다. За, Үйлс номны 17 дугаар бүлэг. 사도행전 17장입니다. Үйлс 17 байна. 예, 바울 사도가 그 아테네에 가서 전도할 때 말씀했던 내용이 기록되어 있습니다. За, Илч Паул Апенд очиж сайн мэдээ тараахтай хэлсэн үг нь энд гарч байгаа. 그 아테네 그 그리스 사람들은요 거짓 우상들을 신으로 만들어 놓고 섬기고 있었습니다. Апенд грекчүүд хуурамч шитэнийг бүтээгээд түүнд үйлчлдэг байсан. 바울 사도가 그 모습을 보고요 화가 났습니다. Тэр дүү төрхийг нь харсан Паулын уур хилэн хөдөлдөг. 이 사람들이 만들어낸 신들은 진짜 신이 아니라는 거예요. Хүний гараар бүтсэн шүтэн бол жинхэнэ бурхан биш ээ. 우주와 그 가운데 만유를 지으신 하나님 한 분이 계시다라고 증거하는 겁니다. Тэнгэр газар түмэн боддонд бүгдийг бүтээгч бурхан байдгаа гэж хэлж байгаа. 자, 24절, 25절을 같이 읽겠습니다. 24 25 хамтдаа уншъя. ертөнц хийгээд түүнд орших бүхнийг бүтээсэн бурхан бол тэнгэр газрын эзэн мөн учраас гараар бүтээсэн сүмд оршдоггүй юм. Тэр өөрөө амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдээд өгдөг учраас ямар нэг юмар дутагдсан мэд хүний гарыг тэр өөртөө үйлчлүүлэхгүй. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 창조주가 계시다라는 거예요. ертөнц хийгээд түүнд орших бүгдийг бүтээсэн бурхан байна. 그 살아계신 하나님은 사람에게 무엇을 달라고 요구하는 분이 아니라는 겁니다. Тэрхүү амьд оршдог бурхан ямар нэгэн зүйлээр дутсан биш, хүнээс ямар нэгэн зүйлийг гуйдаг нэгэн биш ээ. 하나님은 어떤 분이에요? Бурхан гэж ямар бурхан бэ? 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 자이심이라. Тэр өөрөө амьсгал хийгээд хамаг юмсыг бүгдэд өгдөг нэг юм аа. 우리가 어떤 사실을 기억해야 되냐면요. Бид нар ямар үнэн санаж байх ёстой вэ гэхээр 내가 지금 숨 쉬고 있고 би одоо амьсгалж 내 байна. 심장이 뛰고 있고 Миний зүрх одоо цохилж байна. 내가 지금 살아 있습니다. Би одоо амьд байна. 이게 누구의 능력이냐? Энэ хэний хүч чадал вэ? 내 능력이 아니죠. Миний хүч чадал биш тийм ээ. 하나님이 나에게 생명을 주고 계신 거예요. Бурхан надад амийг өгж байгаамаа гэсэн үг. 내가 살아있다라는 것은 창조주 하나님이 살아계시다라는 증거입니다. Би өөрөө амьд оршиж байна гэдг нь амьд оршигч бурхан амьд байна гэсэн үг. 그래서 하나님을 우리가 잊어서는 안 되는 거예요. Тийм ч учраас тэр бурханыг бид нар мартаж болохгүй. 하나님이 지금 내 심장을 뛰게 하십니다. Бурхан одоо миний зүрхийг цогцолж байгаа. 나에게 생명과 호흡을 주시는 분이십니다. Надад ам болон амьсгааг өгөгч нэгэн. 그 창조주 하나님이요 지금도 살아계셔서 나를 있게 하시는 겁니다. Тэр бүтээгч бурхан одоо ч амьд оршиж намайг ч гэсэн амьдруулж байна. 우리가 부모님의 은혜를 잊어서는 안 되잖아요. Бид нар эцэгийнхээ хайр нэгүсэл ачийг мартаж болохгүй. 저절로 내가 이 세상에 생겨난 게 아니죠. Би аяндаа л энэ ертөнцийн төрчихсөн юм биш ээ. 부모님이 나를 낳아주시고 길러주셨습니다. Эцэг их маань намайг төрүүлж өгсөн, бас өсгөж өгсөн. 부모님의 은혜를 잊어서는 안 되는 것처럼 하나님의 은혜를 우리가 잊어서는 안 되는 겁니다. Эцэгийнхээ ачийг мартаж болдоггүй шиг бурхны нэгүслийг бид нар мартаж болохгүй. 근데 우리는 너무 쉽게 하나님을 잊어버려요. Гэхдээ бид нар дэндүү хэлбэрээр бурхныг мартчихдаг. 하나님을 잊어버리기 때문에 죄짓고 살 수도 있습니다. Бурхныг мартаад байдаг учраас гим нүгэл үлдээд амьдраад иж болох юм. 때로는 하나님을 원망하고 불평할 때도 있습니다. Заримдаа бурханд гомдож цөхөрж иж мэдхий. 그런데 나에게 생명과 호흡을 주시는 하나님을 생각한다면 우리가 그 하나님을 하나님께 감사할 수 있는 겁니다. Гэхдээ надад амьсгааг өгдөг бурхныг бид нар санах юм бол тэрхүү бурхандаа бас талархалж мэднэ. 창세기 1장은 창조주 하나님 한 분이 살아계시다라는 사실을 증거하고 있습니다. Эхлээд 1-р бүлэг дээр амьд оршиж байгаа бурхан байдаг гэдгийг нотлож байдаг.
자, 그리고 두 번째 또 창세기 1장에 알려주는 내용이 있습니다. За хоёрдугаарт эхлээд 1-р бүлэг дээр хэлж байгаа агуулга бий. 자, 창세기 1장으로 돌아가겠습니다. Эхлээд 1-р бүлэг рүүгээ эргээд очиё. 이 아까 말씀드린 대로 하나님이 창조한 이 순서를 보면 우리가 받은 구원과 그 이후의 신앙 생활에 대해서 우리가 교훈받을 내용이 있습니다. За түрүүн хэлсэнчлэн эхлээд 1-р бүлгийг харах юм бол бидний аврал болоод аврагсны дараах итгэлээр амьдарч байгаа дүр төрхийг энд илэрхийлж хэлсэн байдаг. 하나님이 천지를 창조하실 때 가장 먼저 시작하신 것이 무엇이냐면요. Бурхан тэнгэр газрыг бүтээгээд хамгийн эхэлж хэлсэн зүйл нь юу вэ гэхээр 예, 자, 3절, 4절 말씀입니다. 3, 4-р ишлэл байна. 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Тэгэхэд Бурхан гэрэл бий болтугай гэж айлцсанд гэрэл бий болов. Гэрэл сайн босныг Бурхан харж Бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. 하나님은 빛을 먼저 창조하셨습니다. За Бурхан дөрвөлээд гэрлийг бий болгосон байна. 빛이 없으면 생명도 없는 겁니다. Гэрэл байхгүй бол амьжгэж байхгүй. 이 빛은 생명의 시작되는 모습입니다. За энэ гэрэл гэж байгаа нь ам эхэлж байгаагийн дүр төрхийг илэрхийлж байна. 우리가 구원받기 전의 모습은 2절과 같았습니다. За бидний аврагдахын өмнөх дүр төрх бол 2-р ишлэлтэй адилхан байсан. 성경을 배우기 전에 우리가 구원받기 전의 모습은 2절의 모습이었습니다. Библийг сурахаас өмнө аврагдахын өмнөх дүр төрх маань 2-р ишлэлтэй адилхан байсан байна. 네, 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Газар нь хэлбэржээгүй, хоос нь төдийгүй, оёоргүй, гүний гадаргуйд харанхуй бүрхэж, Бурхны сүнс усны мандал дээгүүр илэн хайлж байлаа. 하나님이 빛을 창조하기 전에 지구의 모습이 어떻습니까? Бурхан тэнгэр газрыг бүтээхээс өмнө энэ огторгой ямар хэлбэртэй байсан бэ? 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 Газар нь хэлбэржээгүй, хоос нь төдийгүй, оёоргүй, гүний гадаргуй дээр байсан. 질서도 없고요. 어둠 속에 있는 모습입니다. За дэс дараалал гэж байдаггүй, харанхуй бүрхэж байсан. 우리도 구원받기 전에 그랬죠. Бид нар аврагдахын өмнө тийм байсан мэт дээ. 이 인생의 목적도 몰랐고 Амьдралын зорилго гэдгийг мэдэхгүй, 하나님이 살아계신 것도 몰랐고 Бурхны амьд байгааг ч мэддэггүй, 죽음 뒤에 천국과 지옥이 있는 것도 몰랐죠. өглөөний дараа диваажин там байдгийг ч мэддэггүй байсан. 혼돈하고 공허하며 흑암 속에 있는 지구의 모습과 똑같았습니다. Хэлбэржээгүй, хоосон тэдүүгүй, оёоргүй гүн гандрахуй дээр байсан энэ дэлхийн дүр төрхтэй адилхан. 죄를 지으면서도 그 죄 때문에 심판이 있다라는 사실도 몰랐습니다. Гим нүгэл үйлдэж байгаа хэрнээ гим нүглийн дараа шүүл байгаа гэдгийг мэдээгүй. 그런데 우리가 이 전도 집회 말씀을 듣고 이 구원을 받을 때 내 영혼 속에 빛이 비춰진 겁니다. За бид нар Библийн семинарын үгийг сонсноор аврагдах үед л бидний зүрх сэтгэлд маань гэрэл туссан байна. 성경에 보면 이 하나님의 말씀이 빛이라고 되어 있습니다. Библиэр харах юм бол Бурхны үгийг гэрэл гэж илэрхийлдэг. 그리고 예수님이 참 빛이라고 되어 있어요. Тэгээ Есүсийг бас жинхэнэ гэрэл гэж хэлдэг. 우리가 이 성경 말씀을 배우고 예수님에 대해서 믿게 됐을 때 우리 영혼 속에 빛이 비춰진 겁니다. За бид нар Библийн үгийг сураад Есүсийн альцсан үгэнд итгэх үед л бидний дотор гэрэл тусаж байгаа хэрэг юм. 어둠 속에 있던 우리 영혼이요 이제 빛이 비춰진 거예요. Харанхуй бүрийн хэд байсан бидний сүнсэнд гэрэл тусаж байна. 고린도후서 4장을 찾아보겠습니다. За 2-р Коринт 4-ийг хамтаарья. 자, 고린도후서 4장 6절에 보면요. 2-р Коринт 4-ийн 6. 창세기 1장 그 3절 말씀을 인용해서 하신 말씀이라고 볼 수 있습니다. За эхлэл нэгийн 3-р ишлэлээр гарч байгаа үгийг иш татан хэлсэн гэж болно. 자, 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Учир нь харанхуйгаас гэрэлтэг гэж айлцсан Бурхан бол Христийн царайн дахь Бурханы алдрын мэдлэгийн гэрлээг өгөхөөр бидний зүрхэнд гэрэлцэн нэг юм. 어두운 데서 빛이 비치리라 하시던 그 하나님께서 Харанхуйгаас гэрэлтэг гэж айлцсан Бурхан бол 언제입니까? хизээвлээ? 창세기 1장. Эхлэл 1-р бүлэг дээр 빛이 있으라. гэрэл бий болог. 첫째 날입니다. Эхний өдөр тийм ээ. 그 하나님께서 예수님을 아는 그 빛을 우리 마음에 비치셨다라고 하신 거예요. Тэгэхээр тэр Бурхан маань Христийн царайн дахь буюу Есүсийн царайн дахь Бурханы алдрыг бидний зүрх сэтгэл дотор тусгасан. 우리 마음 속에 빛이 비춰진 거죠. Энэ нь бидний зүрх сэтгэл дотор гэрэл туссан гэсэн үг байна. 예수님이 2000년 전에 이 세상에 오셔서 세상 죄를 지고 십자가로 가셨습니다. Есүс 2000 жилийн өмнө энэ газар дээр ирээд ертөнцийн нүглийг үүрээд явсан. 그 예수님이 지신
죄짐 속에 내 죄도 들어 있었던 거죠. Есүсийн өөрсөн гим нүглийн ачаан дотор миний гим нүгэл ч гэсэн орсон байдаг. 십자가 위에서 피를 다 흘리시고 다 이루었다 하시고 죽으셨습니다. Загалмаа дээр бүх цусаа урсган бүгд гүйцэллээ гэж хэлээд өгтгэ. 염소와 송아지의 피로 하지 않으시고 예수님의 피로 영원한 속죄를 이루셨다라고 말씀하셨습니다. Ямаа болоо туглын цусаар бус зөвхөн Есүс өөрийнхөө цусаар мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүллээ. 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오셔서 하신 일이 성경에 기록되어 있습니다. Есүс 2000 жилийн өмнө энэ газар дээр ирээд хийсэн ажил нь энэ үгэнд бичигдсэн байдаг. 그 복음의 말씀을 우리가 믿을 때 우리 영혼 속에 빛이 비춰진 거예요. Энэ сайн мэдээний үгэнд бид нар итгэх үед л бидний сүнсэнд гэрэл тусаж байгаа иргэн тэр. 내 모든 죄가 용서됐구나. Миний бүх гим нүгэл уушлагдсан юм байна. 내 과거죄, 현재죄, 미래죄까지 예수님의 피로 다 용서하셨구나. Миний өнгөрсөн болоод одоо ирээдүйн гим нүглийг Есүс цусаараа бүгдийг нь уучлчихсан юм байна. 나는 죄의 용서함을 받았구나. Би чинь гим нүглээ уушлуулчихсан хүн байх нь 이제 심판받을 죄가 없구나. одоо надад шүүгдэх гим нүгэл байхгүй. 오늘 죽어도 천국 갈 수 있구나. Өнөөдөр өгсөн ч би Деваачнд хүрч чадах юм байна. 그 사실이 믿어졌을 때 우리 마음속에 빛이 비춰진 거예요. Энэ үнэнд итгэх үед л бидний зүрх сэтгэл дотор гэрэл тусаж байгаа тэр хэрэг нь байна. 하나님이 첫째 날 빛이 있으라라고 하셨을 때 빛이 있었죠. Бурхан эхний өдөр гэрэл бий болог гэхэд гэрэл бий болсон. 그 모습은 우리가 구원 받을 때 이제 빛이 비춰진 모습과 똑같습니다. Энэ дүр төрхөл бид нар аврагдах үед л бид нар руу гэрэл туссан байгаатай адилхан. 이제 어둠 속에 있는 영혼이 아니고 이제 빛이 비춰진 그런 영혼이 된 겁니다. Одоо харанхуй бүрэнхий далахдаг сүнстэй биш харин гэрэл туссан сүнстэй болсон гэсэн үг. 자, 창세기 1장으로 돌아가 보면요. Нэг рүүгээ эргээд очих юм бол 먼저 빛을 창조하셨고요. за эхлээд гэрлийг бий болгосон. 그 뒤에 무슨 일을 하나님이 먼저 하셨는지를 우리가 주목해 봐야 됩니다. За тэгвэл түүний дараа яг бурхан ямар ажил хийсэн бэ гэдгийг бид нар анхааран харах хэрэгтэй. 자, 4절부터 9절까지 좀 길지만 읽어드리겠습니다. 4-өөс 9 хүртэл нь уртчихсан хамтаа би уншиж өгье. Гэрэл сайн болсныг бурхан харж бурхан гэрлийг харанхуйгаас салгажээ. Бурхан гэрлийг өдөр гэж нэрлээд харанхуйг шөнө гэж нэрлэлээ. Ийн үдэш болоод өглөө босно нь анхны өдөр. Бурхан усны дундуур огторгуй байж ийхүү усыг уснаас салдгай гэж айлдав. Бурхан ингэж огторгуйг бий болгоод огторгуйн дээрх уснаас огторгуйн доорх усыг салгасанд ёсоор болов. Бурхан огторгуйг тэнгэр гэж нэрлэжээ. Үдэш болоод өглөө босно нь 2 дахь өдөр. Бурхан тэнгэрийн доорх ус нэг дор хоримтлагдаж ийн хуурай газар ил галтгай гэсэнд ёсоор болжээ. 자, 이 천지 창조의 모습을 자세히 보십시오. За энэ бүтээлийн талаар агуулгыг та бүхэн сайн хараарай. 제일 먼저 빛이 있으라 하셨고 빛을 창조하셨습니다. Хамгийн эхлээд гэрэл бий болтугай гэж гэрлийг бүтээсэн байна. 그리고 이제 11절부터 그 셋째 날의 모습을 보면은 땅 위에 각종 그런 열매 맺는 나무에서 열매가 나죠. За 11-ээс доош нь ингээл бүтээлийн талаар харах юм бол энэ газар дээр ч гэсэн маш олон үр дургамлыг бүтээсэн. 하나님의 보시기에 좋았더라라고 돼 있어요. Энэ нь бурхныг харахад нэн сайн байлаа гэж гарч байгаа. 빛을 먼저 창조하시고 Төрүүлээд гэрлийг бий болгосон. 나무에서 많은 열매가 맺힙니다. Модноос маш олон үр жимсийг гаргаж байна. 그 사이에 하나님이 무슨 일을 하셨냐? Энэ хооронд бурхан юу хийсэн бэ гэхээр 계속 나누는 일을 하신 거예요. үргэлжлүүлэн энд хүртлээр байнга л хуримлаж хуваадаг ажлыг хийж байсан. 자, 이 모습이 우리 신앙생활에 아주 중요한 교훈이 들어 있습니다. За энэ дүр төрхөл бидний итгэлийн амьдралын маш сайн сургамжийг өгдөг. 이제 구원받은 이후에 우리 신앙생활 속에 신앙의 열매들을 우리가 맺혀야 되는데요. За аврсныхаа дараа бид нар итгэлээр амьдрахын явцдаа итгэлийн үр жимс гэж гаргах хэрэгтэй байдаг. 성령의 열매를 맺혀야 됩니다. Ариун сүнсний үр жимсийг гаргах хэрэгтэй. 영생의 열매도 맺혀야 된다고 되어 있습니다. Амийн үр жимсийг гаргах хэрэгтэй гэж гардаг. 이제 구원받은 그리스도인의 삶이 예수님처럼 변화돼 가야 됩니다. Аврагдсан Христэд итгэгчхүний амьдрал өөрөө Есүсийг даган дуурайх хэрэгтэй. 구원받은 한 사람을 통해서 가족들이 구원받고 주변 친구들이 구원받는 그런 일들이 일어나야 됩니다. Аврагдсан нэг хүнээр дамжуулаад гэр бүлийнх нь аврагддаг, эргэн тойрны найз нөхөд нь аврагддаг ажиллагаанууд явагдах ёстой. 그런 신앙의 열매들이 나타나기 위해서
구원받은 뒤에 뭐가 이루어져야 되냐면요. За ийм мэдээллийн үр жимсийг гаргахын тулд аврагсны дараа миний дотор юу биелэгдээ явж явах ёстой вэ гэхээр 하나님이 하신 일처럼 계속 나누는 일이 이루어져야 됩니다. Бурхны айлцсан хийсэн үг шиг миний дотор байнга хуваагдах ийм тохиолдол салгах ийм явдлууд болж явах ёстой. 자, 4절에 보면요. Дөрөвдөр 하나님이 빛과 어두움을 나누셨다고 돼 있죠. гэрэл болоод харанхуйг бурхан хооронд нь салгасан гэж 자, гарч байна. 6절에 보시면요. 6 дээр нь харах юм бол 물 가운데 공창이 있어 물과 물로 나뉘게 하라라고 하셨습니다. усны дундуур огторгой байж усыг уснаас нь салгадгай гэж хэлсэн байна. 9절에 보면요. 9 дээр нь харвал 천하의 물이 한 곳으로 모이고 묻이 드러나라라고 하셨어요. Тэнгэрийн доорх усыг нэг дор хоримтлуулад хуурай газрыг уснаас салгасан гэж. 빛과 어두움을 나누시고 Харанхуй болоод гэрлийг хооронд нь салгасан, 물과 물을 나누시고 усыг бас уснаас нь салгасан. 땅과 육지와 바다를 나누셨습니다. Тэгээд хуурай газар болоод ус далайг хооронд нь салгасан байна. 그 땅이 바닷속에 들어가 있으면 그 땅 위에서는 나무가 심겨지고 열매 맺을 수 없는 거잖아요. Тэгэхээр хуурай газрын дээгүүр үргэлжил усаар бүрхэгдсэн байх юм бол тэнд одоо мод тарилж ургах үр жимс гаргах боломжгүй. 바다에서 육지가 구별돼야만 그 육지 위에 나무가 열매 맺을 수 있는 겁니다. Газар дээр л одоо газрыг уснаас нь хуурай газрыг уснаас нь салгаж байж л тэнд мод тарих боломжтой. 자, 우리도 마찬가지입니다. Мэдрээ өвч гэсэн ялгаагүй. 이제 구원을 받았다면 세상과 구별돼야 되는 거예요. Бид нэр хэрвээ аврагдсан хүмүүс бол энэ ертөнцөөс тусгаарлагдах ёстой. 구원받은 사람과 구원받지 않은 사람과의 삶이요 구별돼야 됩니다. Аврагдсан хүний амьдрал аврагдаагүй хүний амьдралаас тусгаарлагдах ёстой. 이제 하나님이 짓지 말라고 한 그 죄와 우리는 구별돼야 됩니다. Одоо бурхны хийж болохгүй гэсэн гэм нүглээс бид нар тусгаарлагдах ёстой. 저도 여러분처럼 중학생 때 구원을 받았습니다. Би ч гэсэн та бүхэнтэй адилхан дунд сургуульд байхдаа би аврагдаж байсан. 7학년 때 구원을 받은 겁니다. Тэгэхээр 7 дугаар ангид байхдаа аврагдсан гэсэн үг. 근데 구원받고 처음에 저도 하나님 말씀처럼 구별되지 못했습니다. За аврагсныхаа дараа би анхандаа бас бурхны айлцсан үгийн дагуу тэгээд сайн тусгаарлагдаж чадаагүй. 학교 친구들이 짓는 죄를 저도 똑같이 지었습니다. Сургуулийнхаа найз нөхдийн хийдэг гэм нүглийг би ялгаагүй л хийгээ явж байсан. 친구들이 게임하니까 나도 게임하고 Найзууд маань тоглоом явах юм бол би бас дагаал тоглоо явдаг. 친구들이 나쁜 말 하니까 나도 나쁜 말하고 За найз нөхөд маань хараад хэлвэл би ч гэсэн дагаа хэлчихдэг. 그 구원받지 않은 친구들과 똑같이 말과 행동을 했을 때는 친구들을 전도할 수 없었습니다. Тэгэхээр аврагдаагүй найз нөхөдтэйгээ яг адилхан үйлдэл гаргаа явж байгаа би найз нөхөдөө сайн мэдээд харах боломжгүй байсан. 부모님을 따라서 주일날 교회는 항상 왔지만요. За эцэгийнхээ дагаад эзний өдөр болох болгонд үргэлж чуулган дээр хамт ирдэг байсан. 그런데 학교에 가면 구원받지 않은 사람처럼 살았습니다. Гэхдээ сургууль дээр л эргээд очихлоороо яг л аврагдаагүй хүн шиг амьдардаг байсан. 그러니까 구원은 받았고 예수님의 피로 죄 용서받은 사실은 믿었지만 신앙생활에 열매 맺지 못했습니다. Тэгэхээр угтаа бол аврагдсан Есүсийн цусаар гимнүглээ бүгд мөнхөд уушлуулсан гэдэгт итгэж байгаа ч гэсэндээ үр жимсийн хувьд байхгүй амьдарсан. 그런데 그 교회학교 말씀을 계속 배우고 교회 안에서 하나님의 말씀을 계속 배우는 가운데 제가 이제는 세상과 구별돼야 되겠다라는 사실을 알게 됐습니다. За тэгээ чуулганы сургуулийн үгээ баян сонсч байсан чуулганы сургуультай нөхөрлөж байсан учраас хооштой би одоо энэ үгтэй адилхан тусгаарлагдах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. 하나님이 원하시는 건요. 구원받은 그리스도인이 세상과 구별되는 겁니다. Бурхны хүсдэг зүйл гэвэл аврагсан Христэд итгэж хүмүүс гэм нүглээсээ тусгаарлагдаасаа салаасаа гэдгийг хүсдэг. 자, 고린도후서 6장을 찾아보겠습니다. 2 дугаар Коринт 6 고린도후서 6장 2 дугаар Коринт 6 байна. 14절부터 18절까지를 같이 읽어보겠습니다. За 14-өөс 18 хүртэл нь хамтдаа уншъя. Үл итгэгчдээ буруу булганд бүү ор, зөвхт байдал ба ёс бусын түншлэл гэж юу байх? Гэрэл ба харанхуй нөхөрлөл гэж юу байх юм? Христ ба Биларын хооронд ямар зохицол байх гэж итгэгч хүн итгэгч бус хүнтэй юугаараа адил билээ? Бурхны сүм ба шүтээнүүдийн хооронд ямар зөвшөлтсөл байх вүлээ? Учир нь бид амьд Бурхны сүм мөн Бурхан айлдахдаа бид эдний дотор оршин,
Би тэдний дунд алхана. Би тэдний бурхан болно. Тэд миний ард түмэн болно. Тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бузар юмд бүүхүр би та нарыг хүлээн авч би та нарын эцэг болж та нар миний хөвгүүд охид болно гэж төгс үчид эзэн айлддаг гэжээ. 이 말씀은 구원받은 그리스도인에게 하시는 말씀입니다. За энэ үг бол аврагдсан Христэд итгэж хүнд айлдаж хэлсэн үг. 확실하게 하나님은 구별될 것을 원하신 거예요. Яг л баттай бурхан бол тусгаарлагдах ёстой хүсдэг бахан. 너희는 믿지 않는 자와 멍에를 같이 하지 말라. Үл итгэгчтэй буруу булганд бүү ор. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 Зөвхт байдал ба ёс бусын түншлэл гэж юу байх? Гэрэл ба харанхуй нөхөрлөл гэж юу байх юм бэ? 우리는 살아계신 하나님의 성전이라. Бид нар амьд оршигч бурхны сүм юм. 자, 17절에 보시면요. 17 дээр 주께서 말씀하시기를 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말라. тиймээс тэдний дундаас гарч тусгаар бай гэж эзэн айлддаг. Бузар юмд бүүхүр. 저희 중에서 나와서 따로 있어라. Тэдний дундаас гарч ирж тусгаар бай. 구별되라 그 말입니다. Тусгаарлаг гэсэн үг байна. 그렇다고 학교도 가지 말고 세상 친구들도 만나지 말라 그런 뜻은 아닙니다. За тэглээгээ сургууль саядаа явахгүй ертөнцийн найз нөхөдтэйгөө бүү уулзаа гэсэн үг биш. 학교도 가고 공부도 열심히 해야 됩니다. Сургуультай явах ёстой, хичээлээ шамдан хийх ёстой. 그런데 같이 죄를 짓지 말라 그 뜻입니다. Гэхдээ энэ үг бол хамтдаа гим нүгэл бүү хий гэсэн үг байна. 구원받은 그리스도인이라면 하나님 자녀답게 구별되라라는 말씀이죠. Аврагдсан Христэд итгэж хүмүүс бол Бурхны үгийн дайтай тусгаартай байх ёстой гэдгийг хэлж байна. 세상의 죄와 구별될 때 우리 신앙생활에 열매를 맺을 수 있는 겁니다. ертөнцийн гим нүглээс тусгаарлагдах мөчтөл бидний итгэлийн амьдралаас үр жимс гардаг. 제가 아까 말씀드렸듯이 7학년 때 구원을 받았는데 За түрүүн үгэн дээр хэлсэнчлэн би 7 дугаар ангид аврагдсан. 친구를 처음 전도한 것은 안타깝게도 11학년 때였습니다. За хамгийн анхны найздаа сайн мэдээ тараасан нь харамсалтай нь 11 дугаар ангидаа байсан. 그 11학년 때 어떤 일이 있었냐면요. За 11 дугаар ангид байхад юу надад тохиолдсон бэ гэхээр 제가 교회 안에 말씀을 배우는 가운데 정말 이 세상의 죄와 구별되어야겠다라는 사실을 깨닫고 결심을 했습니다. чуулганы сургуулиас ахуулаад үгийг сураад явахдаа би үнэхээр энэ үгэн дээр айлдж байгаачлан гим нүглээсээ тусгаар байх хэрэгтэй байна гэдгийг тэр үед ухаарж шийдэж байсан. 그전에는 죄가 좋아서 친구들이 짓는 그 재밌는 죄를 같이 짓고 싶은 마음만 많았습니다. Тэрний өмнө гим нүгэл дуурснаар найз нөхдөйгаа хийдэг гим нүглийг хамтдаа хийгээд явдаг байсан. 그런데 더 이상 이렇게 살아서는 안 되겠다라는 마음이 생겼습니다. Тэгвэл хооштой би ийм гим нүгэл хийж болохгүй юм байна гэсэн сэтгэл тэр үед бий болсон. 완벽하게 죄를 안 지을 순 없지만 정말 구별되려는 결심과 노력을 하기 시작을 했습니다. Бүрэн гим нүгэл хийх боломжгүй ч гэсэн гим нүглээс тусгаар байх ёстой байна гэсэн тийм шийдвэр сэтгэл бий болсон. 그러니까 하나님이요 도와주시는 거예요. Тийм болохоор бурхан тусалж өгсөн. 전도할 친구도 하나님이 만나게 해주셨습니다. Сайн мэдээ тараах найзыг маань бас бурхан надтай уулзруулж уулзуулсан. 그리고 후회가 됐어요. Тэгээ би харамссан. 내가 그 7학년 때 구원받았는데 조금 더 일찍 이렇게 구별되기를 결심했다면 더 많은 친구들을 전도했을 텐데. Би 7 дугаар ангидаа байхдаа аврагдсан. Тэр үедээ маш олон гим нүглээсээ тусгаар байгээд эрт шийдвэр гаргасан байсан бол олон найз нөхдөйгээ бас сайн мэдээ тарааж аврагдуулах боломж байсан юм байна. 근데 친구를 전도하는 일보다 내가 재밌게 죄 짓는 게 더 좋았던 거예요. Гэтэ найз нөхдөд сайн мэдээ тараахаас уртаад миний хийдэг гим нүгэлдээ би зугаацж байсан. 11학년 돼서 깨달았습니다. Тэгээд 11 дугаар ангид хүрч байж гэмээр би ухаарч байсан. 내가 죄를 짓는 그동안 내 친구들은 그냥 지옥으로 가고 있었던 거예요. Намайг гим нүгэл хийгээд явж байгаад миний найз нөхөд там руу алхасаар байсан. 우리가 어떤 사실을 깨달아야 되냐면요. Бид нар юуг ухаарах хэрэгтэй вэ гэхээр 살아가는 친구의 영혼과 내가 짓는 죄를 우리가 그 죄와 친구의 영혼을 우리가 바꿀 수 있는 겁니다. өөрийнхөө хийж байгаа гим нүглээсээ болоод хайртай найзынхаа сүнсийг тэрхүү гим нүглээр сольж өгч бас болдгийм байна гэдгийг харсан. 죄와 구별되고 죄를 버리면 친구를 전도할 수 있고 그 친구가 구원 받을 수 있는데요. Гим нүглээсээ тусгаар байгаа гим нүглээ хайчих юм бол найзтай сайн мэдээ тарах боломжтой, бас найз маань аврагдах боломжтой. 내가 그 죄를 포기하지 않고 그 죄를 계속 짓고자 하는 마음을 가지고 있기 때문에 친구의 영혼은 지옥에 간다는 사실입니다. Гэтэл гим нүглээ би тавьж явуулахгүйгээр гим нүглээ хийгсэн сэтгэл байхлаар найз нөхөд маань ч гэсэндээ сайн мэдээ тарааддаг байсан. 우리가 그 사실을 기억해야 됩니다. Ийм юм байдаг юм байна гэдэг бид нар санах хэрэгтэй. 지옥 간 그 친구가 누굴 원망하겠습니까? Хэрвээ найз нөхд нь там руу явчвал хэн томдох вэ? 구원받은 친구가 가까이 있었는데
Аврагдсан найз маань надтай их ойрхон байсан. 같은 학교 안에 같은 반 안에 있었는데 자기를 전도해 주지 않은 겁니다. Нэг сургууль, нэг анги дотор суралцах хэрнээ өөрт нь сайн мэдээ тараагаагүй нь 같이 죄를 짓고 хамтдаа харин ч гэмнүгэл 같이 хийдэг. 욕을 하고 Хамтдаа хараал хэлдэг. 하나님을 모르는 사람처럼 살아간 겁니다. Бурхныг яг л мэдгүй хүмүүс шиг амьдарч байсан. 지옥에 들어간 그 친구가요, 구원받은 그 친구를 원망하는 거예요. Тэгэхээр там руу унжихсан найз маань яг деважинд утсан надад тэгж гомдно гэсэн үг байна. 우리가 죄와 구별되어야 친구를 전도할 수 있는 겁니다. Бид нар гэмнүглээсээ тусгаар байж гэмээр найз нөхдөд сайн мэдээ тараах боломжтой. 죄만 보면요, 이 죄를 포기하고 싶지 않죠. Гэмнүглээгээл харах юм бол энэ гэмнүглийг бүр тавьж явуулахыг хүсдэггүй. 그런데 우리는 영원한 지옥이 있다는 사실을 생각해야 됩니다. Гэхдээ бид нар түүний цаана мөнхийн там байна шүү дээ гэдэг ухаарах хэрэгтэй. 그 친구의 영혼을 지옥에서 건져주기 위해서 이 죄와 구별돼야 되는 거예요. Найзынхаа сүнсийг тамаас татан гаргахын тулд би энэ гэмнүглээ хаяж явуулах ёстой. 육지와 바다가 나눠져야 육지 위에 나무에서 열매가 나는 겁니다. Тэгэхээр уснаас хуурай газрыг салгаж байж хуурай газар дээр мод тарж үр жимсээ гаргах боломжтой. 우리가 세상과 죄와 구별돼야 됩니다. Бид нар энэ ертөнц энэ гэмнүглээс салах ёстой. 자, 창세기 1장으로 돌아가세요. Эхлэл 1-р бүлэг рүүгээ эргэж очиод 창세기 1장 속에 또 중요한 교훈 한 가지를 말씀드리겠습니다. эхлээд 1-р бүлэг дээр гарч байгаа нэг чухал агуулгыг бас хэлж өгье. 하나님이 창조하시고 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님의 보시기에 좋았더라. 이 말씀들이 계속 연결되고 있습니다. За бурхан бүтээлийнхаа дараа бурхныг харахад сайхан байлаа. Энэ сайхан басныг бурхан харлаа гэсэн үгнүүд гарсаар байдаг. 자, 그런데 마지막 날 사람을 창조하신 다음에는 하나님이 보시기에 심히 좋았더라라고 기록되어 있어요. Харин төгсгөлд нь бурхан хүнийг бүтээснийхаа дараа бурхны харахад нэн сайн басныг бурхан харлаа гэсэн үгийг бичдэг. 사람을 창조하기 전에는 하나님의 보시기에 좋았더라였습니다. За харин хүнийг бүтээхээс өмнө болохоор бурхан сайн босныг харлаа гэдэг байсан. 하나님의 형상을 닮은 사람을 창조하신 다음에는 하나님의 보시기에 심히 좋았더라라고 기뻐하십니다. Харин бурхны дүр төрхийг дуурайсан хүнийг бүтээснийхаа дараа бурхан нэн сайн босныг харлаа гэж хэлсэн. 자, 25절에 보면요. 25 дээр харвал 그 땅의 짐승들 육축과 땅에 기는 모든 것을 종류대로 만드시니 하나님의 보시기에 좋았더라라고 돼 있죠. за 25 дээр нь харах юм бол энэ газар дээр байгаа зэрлэг амьтдыг төрөл төрлөөр нь нурамлыг бүтээснийхаа дараа бурхан сайн босныг харлаа гэж хэлж байгаа. 그런데 26절에 하나님의 형상을 닮은 사람을 창조하시는 겁니다. За тэгвэл 26 дээр бурхан өөрийн дүр төрхийг дуурайсан хүнийг бүтээж байна. 27절에 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다라고 돼 있죠. 27 дээр нь бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээсэн гэд гарч байна. 하나님이 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 정복하라라고 말씀하셨습니다. За 28 дээр бурхан хүнийг бүтээгээд тэднийг өрөөж, үржиж, олшир цог, газар дэлхийг дүүргэж түүнийг эзэмшгэ гэж тушааж байна. 자, 31절에 같이 읽겠습니다. 31-р ишлэлийг хамтдаа уншъя. Өөрийнх нь буй болгосон бүгд нэн сайн болсныг бурхан харлаа. Үдэш болоод өглөө босно нь 6 дахь өдөр. 하나님의 형상을 닮은 사람을 창조하신 후에 하나님의 보시기에 심히 좋았더라라고 하신 겁니다. За хүний дүр төрхийг бүтээсэн хүний дүр төрхөөр хүний бурхны дүр төрхөөр хүнийг бүтээснийхаа дараа бурхан нэн сайн болсныг харлаа гэж хэлсэн. 하나님이 가장 기뻐하시는 때가 언제냐면요. Бурхны хамгийн их тааж баярлаж байсан үе нь хизээ вэ гэхээр 지옥 갈 영혼이 구원받을 때 하나님이 가장 기뻐하시는 거예요. там руу явж байгаа хүний сүнс аврагдах үед бурхан хамгийн ихээр баярлдаг. 하나님의 보시기에 심히 좋았더라. Энэ нь бурхныг харахад нэн сайн байлаа. 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 무엇이냐? Бурхны хамгийн их таалдаг зүйл гэвэл юу вэ? 그 태초에 하나님이 형상대로 사람을 창조하실 때는요, 영생할 수 있는 존재로 창조하신 거예요. Эхэнд бурхан хүнийг бүтээхдээ мөнх амьдрах боломжтой болгож бүтээсэн. 하나님과 영원히 살 존재로 사람을 창조하신 겁니다. Бурхантай мөнхөд амьдрах боломжтой болгон хүнийг бүтээсэн. 땅에 번성하라, 땅에 충만하라라고 말씀하신 겁니다. газар дээр үршиж олшир цоо гэж тушаасан. 그런데 창세기 3장에 마귀의 유혹을 받아서 아담과 하와가 선악과를 먹고 죄를 짓잖아요. Гэтэл Эхлэл номон дээр бузар сүнсэнд уруу татагдсанаар дамжуулаад гим нүгэл хийчихдэг.
영혼이 죽어버립니다. Энэ үед сүнс нь үхтгэ. 죄로 말미암아 하나님과 관계가 끊어집니다. Гим нүглээс болоод бурхантай харилцах харилцаа нь тасарсан гэсэн үг. 영생할 수 없는 죄인으로 타락하게 됩니다. Мөнх амьдрах боломжгүй гимтэн болон завхарч байна гэсэн үг. 아담과 하와가 죄를 지은 이후에 하나님의 마음은 너무 슬프신 거예요. Адам Ява хоёр гин нүгэл үйлснээ дараа бурхны зүрх сэтгэл маш ихээр гунгалсан. 그 하나님의 마음을 가지고 이 땅에 오신 분이 예수님이십니다. За бурхны зүрх сэтгэлээр энэ дэлхий дээр ирсэн нэгэн бол Есүс. 2000년 전에 예수님이 이스라엘 땅에 오셔서 활동하셨던 모습이 사복음서에 자세히 기록되어 있죠. 2000 жилийн өмнө Есүс энэ газар дээр ирээд хийсэн ажил нь сайн мэдээний 4 номон дээр маш дэлгэрэнгүй гардаг. 그런데 그 예수님의 모습을 보면 기뻐하셨던 모습보다는 눈물을 흘리시고 슬퍼하신 모습이 더 많이 기록되어 있습니다. Гэхдээ үйлдэж байгаа дүр төрхийг харах юм бол Есүс баярлалаа гэхээс илүүгээр гуниглаж уйлж байсан гэсэн агуулга дийлэгтэй гардаг. 지옥 가는 영혼들을 보면서 눈물을 흘리신 겁니다. Там руу явж байгаа хүмүүсийн сүнсийг хараад уйлдаг байсан. 자신이 어디로 가는 줄도 모르고 죄 짓고 살아가는 거예요. Өөрсдийгөө хаашаач явж байгааг мэдгүй гим нүгэл үйлдэж амьдардаг. 죄를 회개하라. Гим нүгэлдээ гимш, 복음을 믿으라. сайн мэдэн дитэг, 구원을 받으라. аврагт. 아무리 말씀을 전해도 이스라엘 백성들이 회개치 않았습니다. Хичнээн айлцсан ч Израильчууд гим нүглээсээ эргээгүй. 그 사람들의 영혼을 보고 예수님은 눈물을 흘리셨습니다. Тэр хүмүүсийн сүнсийг олж харж Есүс уйлдаг байсан. 하나님이 언제 기뻐하시냐면요. Бурхан хизээ баярлдаг вэ гэхээр 지옥 가는 그 죄인이 회개해서 구원 받을 때 심히 기뻐하시는 거예요. там руу явах хүний сүнс гимшээд аврагдах үед л Бурхан маш ихээр баярлдаг. 하나님은 한 영혼이 구원받을 때 가장 기뻐하십니다. Бурхан нэг хүний сүнс аврагдах үед хамгийн ихээр баярлдаг 이제 вэ? 구원받은 사람은요. Одоо аврагдсан хүн бол 하나님이 가장 기뻐하시는 일을 나도 기뻐해야 되는 거예요. Бурханы хамгийн тааж баярлдаг ажлыг нь хараад би ч гэсэн баярлдаг байх ёстой. 자, 그것이 신앙생활입니다. За үүнийг итгэлийн амьдрал гэж байна. 누가복음 15장을 찾아보겠습니다. Луг 15-аас хамтаарай. 누가복음 15장 За Луг 15 7절입니다. 15-ын 7 예. 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншаа. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил гимших шаардлагагүй 99 зөвтөөс илүүгээр гимшсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрд илүү ихээр баяр хөөр болох болно. 죄인 하나가 회개하면 하나님이 가장 기뻐하신다라고 말씀하셨어요. Нэг нүгэлтэн гимших үед бурхан хамгийн ихээр баярлаж хөөрдгөө. 지옥 갈 영혼이 복음으로 구원을 받을 때 하나님이 가장 기뻐하시는 거예요. Там руу явах хүний сүн сайн мэдээгээр дамжуулаад аврагдах үед л бурхан хамгийн ихээр баярлдаг байна. 여러분이 구원 받을 때요. 하나님이 제일 기뻐하셨습니다. Тэгэхээр та бүхнийг аврагдах үед бурхан хамгаас их баярлсан гэсэн үг байна. 하늘에서 천군 천사와 기뻐하시고 잔치하셨다고 기록돼 있죠. Энэ тэнгэр дээр хүртэл тэнгэр элчнэрээгээ дагуулan баярлаж найр хийсэн гэж гардаг. 이제 구원 받은 사람은요. Одоо аврагдсан хүн бол 하나님을 심히 기쁘게 해드리는 그 일을 우리가 해야 되는 겁니다. бурхныг хамгаас их баярлуулдаг ажлыг хийх хэрэгтэй гэсэн. 하나님을 금신되게 하는 그리스도인이 돼서는 안 됩니다. Бурхны сэтгэлийг зовоодаг хэрэгст итгэж хүн байж болохгүй. 하나님을 기뻐하시게 하는 그리스도인이 돼야 되겠잖아요. Харин бурхныг баярлуулдаг хэрэгст итгэж хүн байх хэрэгтэй. 어떤 그리스도인을 하나님이 기뻐하시냐? Ямар хэрэгстэд итгэж хүнд бурхан баярлдаг вэ? 정말 지옥 가는 그 영혼들에게 복음을 전하고 전도할 때 하나님 기뻐하십니다. Там руу явах байгаа хүний сүнс нь сайн мэдээ тарааснаар аврагдуулж байгаа тэр хүнд л бурхан хамгаас их баярлдаг. 여러분 신앙생활은 그냥 교회당 왔다 갔다 하는 생활이 아닙니다. Хүмүүсээ итгэлийн амьдрал гэдэг бол зүгээр сүм чуулганд ирж очихыг хэлдэггүй. 그거는 구원받지 않은 그런 기독교인들도 교회당은 잘 왔다 갔다 합니다. Тэр бол аврагдаагүй зүгээр Христийн шашинтай хүмүүс хүртэл чуулганд ирж очдог. 구원받은 사람은요. Харин аврагдсан хүн бол 하나님이 심히 기뻐하시는 일을 우리가 신앙생활 속에 해야 되는 거예요. тэр бурхны нин таалдаг ажлыг итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа хийх ёстой. 여러분의 부모님이 구원받지 못했다면 전도해야 됩니다. Та бүхний эцэг их аврагдаж чадаагүй бол сайн мэдээ тарах ёстой. 어떤 학생은 부모님을 전도하기 위해서 열심히 공부합니다. Зарим сурагч нь эцэг ихтэй сайн мэдээ тараахын тулд хичээлээ шамдан хийдэг. 한국에서도 이런 교회학교 학생이 있었습니다. За Солонгос ч гэсэндээ нэг ийм оюутан байсан. чуулганы сургуулийн хүүхдээсэн. 한 자매님이었습니다. За нэг сурагч охин байсан. 구원받았습니다. Аврагдсан.
부모님이 너무 교회 가는 걸 싫어하십니다. За сүм чуулганд явахад нь эцэг их нь их дургуутдаг 근데 байж. 부모님이 반대하셔도 계속 교회를 나오고 신앙생활을 했습니다. Гэтэ эцэг их нь эсэргүүцсэн ч гэсэндээ үргэлжлүүлэн сүм чуулганд ирдэг, итгэлээр амьдардаг байсан. 어떻게든 부모님이 자기 딸을 교회에 보내기 싫은 거예요. За яаж игээл ээж аав нь сүм чуулганд өөрийнхөө охиныг явуулахыг хүсээгүй. 네가 반에서 1등 하지 못하면 넌 교회 못 나가. За чи ангидаа нэгд орж чадахгүй бол одоо сүмдөө явахгүй шүү. 그래서 그 자매님이 부모님에게 이렇게 오히려 질문을 했습니다. За тэгээд тэр сурагч одоо эцэгээс ингэж асууж гин. 제가 만약 1등 하면 그러면 엄마 아빠가 우리 교회 말씀 들어보시겠습니까? Тэгвэл би нэгд орчих юм бол аав ээж хоёр манай чуулганд очиод үг сонсох уу? 그렇게 하겠다고 했습니다. Тэгсэн тэгнэ гэж хэлсэн. 그 어린 학생이요 열심히 공부하는 거예요. Тэгээд тэр сурагч маш их хичээлээ шамдан суралцсан. 간절히 기도하면서 Чин сэтгэлээсээ бүр залбиранга. 하나님 저 1등 하게 해주세요. Бурхан минь та намайг нэгд оруулаад өгөөч. 부모님 지옥 가지 않게 전도하고 싶습니다. Эцэг хийгээд хамруу алдахгүй бол би сайн мэдээ тараамаар байна. 하나님이요 지혜를 주시고 도와주셨습니다. Бурхан мэрэгүү ухааныг өгч тусаасан. 1등을 해서 성적표를 갖다 드렸어요. Тэгээ нэгд ороод гэрчилгээгээ авчиж өгсөн. 부모님이 할 말이 없죠? Дүнгээ авчиад өгсөн. Эцэг их нь хэлэх үггүй болнэстэй. 딸을 통해서 말씀을 듣고 구원받는 일들이 있었습니다. Охноороо дамжуулаад үгийг сонсоод аврагдсан ийм тохиолдол гарч байсан. 하나님이 심히 기뻐하셨을 거 아니에요. Бурхан ихээр баярлсан байж таарнэстэй. 여러분의 가족들이 구원받지 못했다면 여러분이 전도해야 됩니다. Та бүхний гэр бүлийнхэн хэрэг аврагдаж чадаагүй бол та бүхэн өөрсдөө сайн мэдээ тарах ёстой. 그래서 열심히 공부해야 되는 거예요. Тийм учраас хичээлээ шамдан суралцах ёстой. 더 좋은 아들이 되고 좋은 딸이 돼야 됩니다. Илүү сайн хүү, илүү сайн охин болох ёстой. 교회만 왔다 갔다 하면서 공부도 안 하고 게으르고 게임만 하고 있다면 어떻게 가족들이 구원받을 수 있겠습니까? Сүм чуулган зүгээр ирж очдог. Тэгсээр нэ тоглоом тоглоол яаж игээл 6 цэнгэл хөөцөлдөж байгаа хүнээр яаж эцэг ихэн дамжуулан авагдах вэ? 하나님 믿는다고 하는데 하나도 바뀐 게 없는 거예요. Бурханд итгэж байна гэж байгаа хэрнээ юу ч өөрчлөгдсөн зүйлгүй амьдарч байна. 정말 구원받지 못한 가족들을 함께 천국 보내기 위해서요. 우리가 죄를 끊고 변화돼야 됩니다. Аврагдаагүй гэр бүлийнхнийгаа хамтаад яваач нүрээ аваад явахын тулд бид нар гим нүглээ хамтаа таслаад амьдрах хэрэгтэй. 그리고 여러분 반에 함께 공부하고 있는 그 친구들 전도해야 되잖아요. Тэгээ та бүхэн хамтаа суралцаж байгаа ангийнхаа найз нарт сайн мэдээ тарах хэрэгтэй үстэй. 누가 전도합니까? Хин сайн мэдээ тарах уу? 여러분 반 안에 20명, 30명, 40명이 같이 공부하고 있습니다. Та бүхний анги дотор 20 хүүхэд, 30 хүүхэд гэл хамтдаа суралцаа явж байгаа. 그 중에 구원받은 사람 몇 명입니까? Тэр дундаа аврагдсан хэдэн хүүхэд байгаа вэ? 나 혼자라면 Хэрвээ би ганцаараа байвал 내가 그 친구들을 전도할 책임이 있는 거예요. тэр найз нөхөдөө сайн мэдээ тарах хариуцлага нь надад байна гэсэн үг. 나한텐 책임 없어. 나는 모른다라고 할 수 없습니다. За би лав хариуцахгүй шүү, надад хамаагүй шүү гэж хаях ямар ч боломжгүй. 뭐 자기들이 죄 지고 지옥 가는 거지 나랑은 상관없어라고 우리는 말할 수 없어요. Өөрөөсөө гин нүгэл хийгээл тамруу явж байгаа болохоос надтай хамаагүй гэж бид нар ярих боломжгүй. 그 친구의 영혼들을 나에게 맡겨주신 겁니다. Тэгэхээр тэр ангийн найзуудын сүнсийг бурхан надад даалгасан гэсэн үг байна. 정말 그 친구들을 우리는 전도할 결심을 해야 됩니다. Тэгэхээр тэдгээр найз нөхөддөө сайн мэдээ тарах шийдвэрийг бид нар гаргах хэрэгтэй. 전도하기 위해서 더 잘해주고 Сайн мэдээ тарахын тулд илүү сайн хандах ёстой. 전도하기 위해서 내가 열심히 공부해서 도움도 주고 Сайн мэдээ тарахын тулд би хичээнгүлэн шамдаа суралцаад тусламж үзүүлэх ёстой. 전도하기 위해서 죄와도 구별돼야 되는 거예요. Сайн мэдээ тарахын тулд гим нүглээсээ би тусгаарлагдах ёстой. 그런 구원받은 그리스도인의 모습을 볼 때 하나님이 심히 기뻐하시는 겁니다. Тийм аврагсан Христэд итгэж хүний дүр төрхийг харах үед бурхан маш ихээр баярлдаг байна. 자, 마지막 한 말씀만 배우고 마치겠습니다. Хамгийн сүүлд нэг үг хараад дуусгая. 잠언 24장입니다. Сургаалт өгс 24. 잠언 24장 Сургаалт өгс 24 байна. 11절로 12절입니다. 24-ийн 11 12. 네, 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншъя. Үхэлргүй тугдах хүмүүсийг, алагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг буцааж авчрахаас хойш бөөсөв. Харах тунг бид үүнийг мдээгүй гэж чи хэлэх аваас зүрхийг чинь дэнслэгч анхаарахгүй гэж юу? Сэтгэлийг чинь хамгаалагч мэдгүй гэж юу? Тэрээр үүсийнх нь хариуг хүмүүнд өгөхгүй гэж юу? 전도하지 않는 것이 큰 죄라는 사실을 우리는 생각해야 됩니다. Сайн мэдээ тарахгүй байна гэдэг маш том гим нүгэл гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 사륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. Үхэл рүү тугдах хүмүүсийг, алагдах газрынхаа зүг гэлтрэх хүмүүсийг буцааж авчрахаас хойш бөөсөв. 여러분 반의 친구들은요,
지옥으로 끌려가고 있는 거예요. Та бүхний ангийн найз нөхөд там руу чирэгдэн явна. 내버려 두면 지옥 갑니다. Зөнд нь орхихол юм бол там руу унана. 어떻게 해야겠어요? Яах ёстой вэ? 전도를 해야 되는 거예요. Сайн мэдээ тараах ёстой. 말씀을 듣게 어떻게든 도와줘야 됩니다. Үг сонсохын тулд яаж хийгээл туслах хэрэгтэй. 싫다고 해도 권유해야 됩니다. Дургу гэсэн ч санал болгох хэрэгтэй. 그 영혼들에게 우리는 책임이 있는 거예요. Тэр найз нөхдөйгөө сүнсэнд миний хариуцлага бий. 내가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질하시니까 어찌 통찰하지 못하시겠느냐. Би түүнийг мдэггүйгээ чийлэх аваас зүрхийг чин дэнслэгч анхаарахгүй гэж үү. 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라. Тэрээр үүсийнх нь хариуд хүмүүнд өгөхгүй гэж үү. 전도하지 않는 것이요 큰 죄인 겁니다. Сайн мэдээ тараахгүй байна гэдэг маш том гимнүгэл. 의사가요 그 죽어가는 환자를 살려줄 수 있는 약이 있는데 주지 않는 거예요. Хэрвээ эмч хүн өөрт нь өвчтнийг амьдруулах эм байгаад өгөхгүй байгаатай ялгаагүй. 그러면 그 환자를요 죽이는 것과 마찬가지입니다. Тэгэх юм бол өвчтнөө өхөөлж байгаагаас өөрсгүй. 약을 주면 Эмээ өгчвөл 수술해주면 살 수 있는데 хагалгаа хийгээд өгчвөл тэр хүн амьдрах боломжтой. 의사가 약을 주지 않고 도와주지 않는 거예요. Эмч хүн эмийг ч өгөхгүй байх, тусламж үзүүлэхгүй байх. 의사가 그 환자를 죽이는 겁니다. Тэгвэл эмч хүн тэр өвчтнийг алснаас өөрсгүй. 우리가 전도하지 않는 것이요 큰 죄라는 것을 우리는 생각해야 됩니다. Бид нар сайн мэдээ тараахгүй байх нь маш том гимнүгэл гэдгийг санах хэрэгтэй. 우리 중고등부 학생들도요 전도해야 됩니다. Манай дунд ахлах ангийн хүүхдүүд маань сайн мэдээ тараах хэрэгтэй. 왜 하나님이 여러분을 그 학교에 보내셨냐? Бурхан яагаад та бүхнийг энэ сургууль руу илгээж явуулж байгаа вэ? 그 반의 친구들을 왜 만나게 하셨냐? Тэр ангийн найз нөхөдтэй нь яагаад уулзаж байгаа вэ? 그 영혼들에게 전도하라는 거예요. Тэр хүмүүс сайн мэдээ тараа гэсэндээ. 그래서 하나님이요 우리가 한 영혼이 구원받을 때 심히 기뻐하십니다. Тийм болохоор Бурхан бидний нэг хүнийг сайн мэдээ тараагаад орогдуулахад маш их баярлдаг. 네. 그래서 우리 중고등 학생들도 정말 세상과 구별되고 정말 주변에 구원받지 못한 영혼들을요 전도해야 됩니다. Тэгэхээр дунд ахлах ангийн хүүхдүүд маань эргэн тойрныхаа найз нөхдөд сайн мэдээ тараах хэрэгтэй. 네. 그래서 오늘 창세기 1장을 통해서 신앙생활의 중요한 몇 가지 교훈을 함께 받아보았습니다. За тийм болохоор өнөөдөр эхлэл 1-р бүлгээр дамжуулаад итгэлийн олон сургамжийг хамт авч үзлээ. 네, 기도하고 마치겠습니다. Залбираа тусгая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурхаа таньда талархаж байна. 예수님의 피로 우리의 죄를 영원히 용서해 주셨고 Есүсийн цусаар бидний гэм нүглийг та мөнхөд уучлж өгч 영원한 천국의 소망을 주셨습니다. мөнхийн деваачингийн найдраа өгсөн мөлий. 우리를 구원하신 하나님이 창조주 하나님이심을 잊지 않게 도와주시옵소서. Биднийг аварч өгсөн Бурхан бол бүтээгч Бурхан гэдгийг мартахгүй байхад тусална уу? 한 영혼이 구원을 받을 때 하나님이 가장 기뻐하십니다. Нэг сүнс аврагдах үед Бурхан хамгаас их баярлдаг үлээ. 아직 구원받지 못한 가족들, 구원받지 못한 친구들의 영혼을 생각하며 우리가 죄와 구별될 수 있도록 도와주시옵소서. Хараа аврагдаж чадаагүй байгаа гэр бүл болон найз нөхдийнхаа сүнсийг бодож болтугай бид нар гэм нүглээсээ тусгаарлагдаж чадхад тусалж өгнө. 우리 중고등부 학생들 정말 하나님이 쓰시기에 합당한 일꾼으로 교회 안에서 성장할 수 있도록 역사해 주시옵소서. Дунд ахлах ангийн сурагчдын маань Бурхан танд хэрэглэхэд зохистой болгон та хэрэглэж өөрчилж өгнө. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.